Nau tinit mano tu yet mari jano tu ye press meet khelaimi. প্রেস মিট কেমন মূল কারণকে ফাইনাই 12 তারিখ ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন তৈয়ে চিনি 23 নং অম্পি কেন্দ্র जों ইহা চিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট जों রেহা নমিনেশন जों চিনি ভারতবর্ষ সংবিধানनि অধিকার তৈয়ে जोंफोर কেহা সাথাই অধিকার দङ মাইথাই অধিকার দङ স্বাস্থ্য থেকে আরম্ভ করে লামা দুই কারেন্ট যাবতীয় যে চিনি মৌলিক অধিকার এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে जों বদিনিমা ডিসিশন লালেহা ফাইনাই 12 তারিখে जों যতন চিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট না যে সমস্ত অম্পি নগরনি যে চিনি 19 দফা নি তাকুরাवनो जों अनुरोध खेव चिनी जे इंडिपेंडेंट नि कैंडिडेट न चिनी वांसा को बेखबा तरमुज काउरु बेखबा मफो बचिन न विपुल बुद्धिय जययुक्त खेतोये जों जत सर्वजन साधारण जों अनुरोध खेलायो Ni nisni mungke. आइनिसनि मुंखे जों चिनी सुदु कैंडिडेट न जों सापुतारखे बिनि लगे जों काजकर्म खेखनाय हियो जों खेखो चुकुनो पद संलायाखौ आसना Patun Horkaham Fainai Edisi Nebrason Pocong Independence ang Protiton da Ketongo Kete Chini Hugra Chini Bo Independence ni Committee ni Hugra Ata Bimol Bungse Ake Chini Advisory Committee Mama Sudiramon Riang Ake Chini Secretary Ata Talmoni Riang Ake Assistant Secretary Ata Depsing Bongse ke joto tongpayo ake ani plawo je ani anang khunai kormokotaro ake jong main phainai joto independent je ba chamo jong boro samutano khakmo khakchamo ya yo ake jong ma main ma phemo ke bo jong bo political party je jong khaima phaimo ke hani ke ha jong against ya jate BJP ni be phongya chini CPN বিরুদ্ধে ফংয়া IPF নি বিরুদ্ধে ফংয়া মথানি বিরুদ্ধে ফংয়া হেবাবা যে চিনি কেহা দাবি সনব দङ আবো দাবি সনব जों আগামী দিন ক্লাউখে 19 দফা বা 20 দফা আমেনমান দাবি দङ আ দাবিনো আं কয়েকটা সাপ্লাই থারিনাই আ দাবিয়াवहा চিনি যত চিনি এডিসি এলাকা ওয়াকে চিনি ত্রিপুরানি মসিयो চিনি দাবিयावहा যে পলিটিক্স রাজনীতি ক্ষেত্রে এডিসিও কর্মচারী এত দীর্ঘ বছর কর্মচারী কিন্তু নিয়োগ লাইয়া কিন্তু আগামী 30 হংকে কর্মচারী যে তুতেরি চিনি প্রয়োগ থানে হ্যাঁ খাবদি নানো চিনি এডিসিও বাংমাকে চিনি বেকার চিনি বাংমা চিনি এডিসি এলাকাও চিনি বেকার দङ আবরনা জङ চাকরি মারনাই আখে ব্রনো যদি যে কর্মসংস্থান রিমাই হাঁকে ব্রনো যে চিনি পড়নে কামরনো ব্রনো মাসেরও 6000 খেপো মারে নাই আকে চিনি রক আশা কর্মী বিভিন্ন ব্রক কাজকর্ম ব্যাপক ব্রক হসপিটালে মিলেবে আসে কষ্ট ব্রক কষ্ট খেতো ব্রনফো রেগুলার খেমার নাই আকে এডব্লিউসি তার মানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ব্রনফো কিন্তু রেগুলার খেমার নাই আকে সর্বশিক্ষা মাস্টার ইয়াকেবা সমগ্র শিক্ষা ব্রনফল রেগুলার খেমার নাই আকে চিনি ওয়াটার পাম্প অপারেটর ব্রনফল রেগুলার খেম নাই চিনি আমাদের চিনি দাবি দङ আকে 3 নম্বর দাবি 2006 যে আইন যে ব্লংনি যে আইন খেমো যে পাত্তারেমো আবার ডিমার্কেশন খেয়ে ঠিক খেয়া আবনো যাতে 1 হেক্টর 1.5 হেক্টর আবদিকে দङ যাতে আবনো 25 কানিকে কারি নংথ হিয়ে जों দাবি খেমো দङ আসিনো খাচ্ছা Doinke tani nisni mungke. Kha tanungket ma podo tungpi. Angke 23 nong ompi nogoni kenite ain muke bobi jiriang ke phainai 12 tarik o bangla ko ba hinke tormusio chini ko ba hinke mfo hinke kobro ba ke mofo hinlayo aro chinowo arma jotto ও যে চিনি দাবি সনদ ন
fulfill खेलेने के 20 गांवनि ग्राहक आंदोलन खेलने बगे जो तानी ता खुम करना का बनाई फायदी जो एक लोगे एक साथे के जिनि राजनीति वंचित माइथाई दाबिरनो वंचित लामा तोय हरनि वंचित आबनो दत आंदोलन के बाहा के कवा खेलना के नरा अनो लगे के बांग के बुट दिए मपचिनो न बुद्धिदि ये के वातारमेल हो इंग्रजी के आरो विपुल बुट के हम बांग के पाइ घेन खचौ हमबाय हर काम जतन खुलुमखा दिनै प्रेस मिट खालामनायनिखे आंनि मुंखे बिमल चन्द्र बंसेर निर्दल जों बासामानिखे केन्डिडेटनि मुंखे बाबु जयरियां आबोनो जों सापर्ट खालायो मलसम काइपिं रांखल जमातिया कलय थुंनो सापर्ट खालायो आबोनो गोबां बाय जों बुट पायरनाय जेबो खा दुखु तंमानि बागैनो जों आरो जों निर्दल जों बाचाय दङ तामाने हिंखे सदागरबो पास खालायखा बनोबो जोंनो कागु जोंनो खिबिवै दंखे बा सिन्धुनो बहायखेनो जोंनो कागै खिबिवै कलाङो हायनो बगैनो जों निर्दल जों खायखा बाबुजे रियांनो बाचारोखा जत रांखल बंचेर मुलसुम गाइपिं कलय जमातिया जों कक थानसा खायै जों मिटिं खायै जों सालायै आबोनो बाचारोखा आबोनो बुट गोबां बाय जों बाचारनाय वाइसाफानो जों प्रेस मिट आंसायाखौ ता बखा दुखुनि बागै कक सावानि रोंयाफानो जत उ आनि प्रेस मिटो जे लुकनाय आं देरामो तंखे आनो आं नाकारसानो खमा खालायदि आनि कक आसुकनो पाइखा नेरल परल गै हितुन hi निर्दल काइमिचुम न कारण हा इमो मुलसुम इमो काइपिं इमो रांखल इमो जमातिया इमो कलय होयो हि कुचों नों होय गन हि नंगलुं दुखी नाताक नेन हि बाबु जय रियांग आं हि निर्दल दुखु अमलुं दुखु पेलो तो हा लुक तामनिन बुट मिरातै वाइलुक हि आइनि सदागर कलय खम एनो आइनामा वाइनो सिन्धु खम आइनामा हाङैकन हि जों होयो आइनों लिम आइनों साजौता हामो हा हितुन हि निर्दल हितुन आइ मिरात नु आइनि तो लुक अपाय अमात हि कुचों नों होय गन गान नेरुल परुल ngै रे थकना नयो हितुन गाइनि आम थजा चांमुं वाइनो ngan कारसुना अमनुं मजक्की जं फेंकन पथुनकन ले मनसुकन हा मजक्की जं हाजगान कुचों कमी मोंगता